humanitarian crisis is unfolding across Southeast Asia as relentless monsoon rains trigger widespread and devastating flooding. The situation is particularly dire in Thailand, where the official death toll has now climbed to 33, according to the latest reports, and is expected to rise. Newly uploaded footage reveals entire villages submerged, roads impassable, and families displaced, seeking refuge on higher ground. The scale of the disaster is placing immense strain on already stretched resources, as emergency services struggled to reach remote communities and provide essential aid. The floods are not confined to Thailand alone. Neighboring countries, including Cambodia, Laos, and Vietnam, are also grappling with severe flooding, exacerbating food security concerns and raising the specter of waterborne diseases. Analysts warn that this escalating crisis could have far-reaching regional implications, potentially disrupting trade routes, impacting agricultural output, and increasing cross-border migration. The immediate focus remains on rescuing those trapped by the floodwaters and providing them with food, shelter, and medical assistance. But long-term solutions are urgently needed to mitigate the impact of increasingly frequent and intense weather events in the region. VXN has been closely monitoring the situation and providing on-the-ground reports as the crisis unfolds. Thank you for listening. Please follow or subscribe to get more updates from VXN News. Kesiapsiagaan terhadap potensi banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Itu attempt untuk ambil barang dekat rumah lah. Memang dah tinggi dah, dekat pinggang yang saya masuk tu. Tapi wife dengan mak mentua minta tolong untuk ambilkan ubat. Jadi disebabkan tu lah saya terpaksa fikirkan cara macam nak ni lah. Semacam ini akan sering terjadi di wilayah Indonesia atau seperti apa? Siklon tropis Koto yang berada di Filipina, sekitar Filipina. Nah, dua siklon ini sekarang sama-sama sedang aktif, Senyar dan juga Koto. Itu yang menyebabkan pola cuaca di sekitar wilayah utara, termasuk mungkin Malaysia, Thailand terdampak dari kedua siklon tersebut yang saling berkaitan. Lalu
tropis senyap, terutama di wilayah Aceh. Apa diperlukan evakuasi penduduk? Dalam 6 jam ke depan, siklon tropis Senyar diprediksi terus bergerak mendekati pesisir Aceh dan memiliki kemungkinan melakukan pendaratan atau landfall, dan dalam 6-24 jam ke depan diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat dan barat daya, serta berinteraksi dengan daratan. Sistem diperkirakan akan melemah secara bertahap. Namun, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan, sehingga potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor harus tetap diwaspadai terjadi di wilayah Aceh Dengan adanya potensi hidrometeorologis. Dan kemudian Bapak Kepala Badan, dan tentu ini menjadi kesiapan. Sehubungan dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Itu attempt untuk ambil barang dekat rumah lah. Memang dah tinggi dah, dekat pinggang yang saya masuk tu. Tapi wife dengan mak mentua minta tolong untuk ambilkan ubat. Jadi disebabkan tu lah saya terpaksa fikirkan cara macam mana nak ni lah.